Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu kembali kita dalam kuliah yang kedua bagi kursus EBT 427 Teknikal Seramik. Hari ini kita akan berbincang mengenai topik yang kedua, iaitu Ceramics as an Electrical Conductor. Jadi kita akan bincang bagaimana teknikal seramik ni boleh bersifat pengalih arus elektrik. Ini adalah learning outcome. The end of this lecture, you are expected to attain several learning outcome, keberhasilan pembelajaran daripada kuliah kita selama 2 jam. Jadi yang pertama, you should have a clear understanding on ceramic material that was classified as electroceramics. Jadi sekurang-kurangnya anda ada clear idea mengenai ceramic material ni yang diklasifikasikan sebagai electroceramics. You should be able to distinguish antara ionic conductivity and electronic conductivity dalam ceramic material. Dan yang ketiga, you should have know that controlling defect adalah parameter utama untuk membolehkan kita to customize the property of electroceramic to attain their specific application. Sebab the end of the day, you sebagai juruterbahan, you mesti ada sekurang-kurangnya dalam your mind, dan ada idea kalau bagaimana kita nak tambah baik sesuatu bahan, ceramik in particular, bagaimana kita boleh gunakan defect ni, kita control, kita create defect ni, dan untuk mencapai sifat-sifat bahan yang kita nak capai. Baiklah, dalam kuliah minggu lepas, kita ada bincang bahawa ceramics ni, kita terutama not conventional lah, teknikal ceramik ni, kami termaju ni, kita boleh klasifikasikan bahan-bahan ceramik ni mengikut sifat-sifat dia, mengikut properties dia. Kalau dia contribute, dia main properties dia adalah electrical properties, so diklasifikasi sebagai electroceramics. Kalau dia very hard material sebab sifat-sifat mechanical dia, kita klasifikasikan dia sebagai structural ceramics. Dan sekiranya compatibility dengan human body liquid, kita klasifikasikan dia sebagai bioceramics. So, dalam kuliah kita hari ini, kita akan fokus kepada ceramic material yang diklasifikasikan dalam sebagai electroceramics. Baiklah. Sebenarnya, sifat-sifat elektrikal dalam ceramik ni sebenarnya dia bergantung. Sama ada ceramik tu adalah bersifat konduktor, pengalih elektrik, pengalih ion, ataupun penebat elektrik. Jadi kalau dia adalah konduktor, dia pembawa pembawa arus dia, current carrier dia, sama ada ion ataupun elektron. Kalau ion, kita panggil sifat dia ataupun bersifat dia adalah ionic conductivity. Kalau elektron, kita panggil electronic conductivity. Jadi dalam kepelbagaian fenomena elektrik yang wujud dalam ceramic material ni, ini yang menghasilkan vast variety of application dalam industri sekarang ni. Jadi technical ceramic, in particular electroceramic ni, diutilize sepenuhnya disebabkan sifat-sifat fenomena elektrik yang wujud dalam ceramics. Dalam tajuk kita pada kuliah kita pada hari ini, kita akan bincang bagaimana chemical aspect of electrical properties ni. Bagaimana aspek-aspek kimia yang menyumbang kepada sifat-sifat elektrik dalam ceramik, yang mana primarily involves the relationship between, hubungan antara crystal structure dengan sifat-sifat dia. Boleh?
So yang pertama, electronic conductivity. Electronic conductivity ni dia wujud dalam pelbagai bentuk, bahan seramik. Dan electronic conductivity inilah yang bertanggungjawab yang pada karakteristik sama ada seramik ni boleh bersifat macam metal, seramik bersifat semiconductor, even this kind of ceramic boleh bersifat seperti superconductor. So, kalau ionic conductivity pula, ionic conductivity ni dia wujud dalam bahan-bahan seramik yang sebelum ni dikenali sebagai solid electrolyte, super ionic conductor ataupun fast ionic conductor. Dan kalau dielectric ni, penebat ni, dia karakteris sebagai complete absent. Memang tak ada langsung sebarang electrical conductivity. Kekonduksian elektrik sama ada elektronik ataupun ionik. Dan satu lagi yang uniknya, ada seramiknya bersifat ferroelectricity. Ferroelectric, you akan belajar later dalam kuliah yang akan datang. Dan sifat-sifat ferroelectricity ni sebenarnya karakteristik dia sebenarnya in between antara sifat solid electrolyte dengan sifat dielectric. Jadi ferroelectric ni dia berhubung kait dengan pyroelectricity dengan piezoelectricity. You pernah belajar dulu kan masa tahun 3 dalam electronic material, kita ada sentuh mengenai ferroelectric material. Dia subset kepada dielectric, subset kepada pyroelectric, subset kepada piezoelectric, dan dia adalah bersifat antara solid electrolyte dan dielectric behavior. So ini adalah typical value of electrical conductivity. Kenapa kita panggil electrical conductivity? Sebab this measurement, kita measure guna electrical conductivity, dan kalau dia fall dalam range yang tertentu disebabkan active species, so kita panggil dia ionic conduction lah. Kalau dia fall dalam range, contohnya kalau ionic conduction ni ionic crystal, kalau conductivity dia in the range of 10 kuasa negatif 18 hingga 10 kuasa negatif 4, so kita klasifikasikan dia sebagai ionic crystal. Kalau conductivity dia far lebih sangat konduktif, kebanyakannya dia klasifikasi dalam kumpulan solid electrolyte dalam conductivity in the range of 10 kuasa negatif 3 Siemens per centimeter hingga 10 Siemens per centimeter lah. Dan solid electrolyte ni boleh comparable dengan strong liquid electrolyte. You nampak lah hampir sama. So, this is the case yang mana kita boleh utilize solid electrolyte dalam aplikasi sekarang ni lah. Dan satu lagi electronic conduction. Kalau electronic conduction, kalau dia boleh, seramik ni boleh bersifat macam metal, kalau conductivity dia in the range of 10 kuasa negatif 1 hingga 10 kuasa 5. Kalau in the range of 10 kuasa negatif 5 sampai 10 kuasa 2, dia classified as semiconductor. So, kalau dia bersifat insulator, penebat, so conductivity dia 10 kuasa negatif 12. Ingat kan? Nilai permittivity berapa? So, cuba tengok balik. So, dalam vacuum condition, 10 kuasa negatif 12. Alright, this is a big picture about electroceramic ni. So, sama ada dia absent any conductivity, so kita panggil dia dielectric ataupun penebat. Kalau dia ada conductivity, sama ada dia disebabkan ionic conductivity, disebabkan ion, so dia classify ionic conductivity, ionic conductor, ataupun electronic conductor dengan bersifat electronic conductivity. Kalau dia bersifat ionic conductor, sama ada dia dalam kumpulan ionic crystal ataupun dalam kumpulan solid electrolyte. Kalau electronic conductor pula, dia boleh bersifat
macam metal, dia bersifat metallic conductivity, dia superconductivity, dan kebanyakannya adalah bersifat semiconductor lah, semiconductivity. So ini adalah contoh-contoh. Kalau barium titanium oxide, dia bersifat elektrik, tapi disebabkan small oxygen non-stoichiometry di sini, dia bersifat daripada insulator, dia berubah jadi semiconductor. So, let's look karakteristik. Melamai kita tengok sifat-sifat karakteristik elektroseramik ni lah. Okay, first, dielectric. Kalau dielectric ni ataupun penebat ni, sebenarnya dia boleh bersifat penebat disebabkan dia structure dia very strong bonding. Jadi disebabkan bond dia kuat, sama ada ionic, strongly covalent or strongly polar covalent. Jadi disebabkan ikatan dia kuat, jadi dia bersifat insulator, penebat. Jadi dia menghalang sebarang aliran arus atau ada elektronik ataupun ionik. Sebaliknya, seramik material yang menunjukkan sifat-sifat kekonduksian elektrik ni mungkin less stable. The bond dia ada bond, dia ionic ataupun covalent bond, tapi dia tak kuat macam dielectric. Jadi dia less stable. Bila dia less stable, struktur hablu dia less stable, dia ni menyebabkan ketidaksempurnaan dalam solid berlaku yang menghasilkan kecacatan kimia dalam kristal lattice yang kita akan bincangkan pada hari ini. So let's examine different characteristics of electrical property in ceramics. Apa yang dikatakan metallic conductivity, apa yang dikatakan superconductivity, apa yang dikatakan semiconductivity. Boleh? Disebabkan kalau tiga ni, yang first three ni adalah disebabkan electronic conductivity. Dan electronic conductivity dalam kristal dan solid elektrolyte. Okey, dalam karakteristik superconductivity. Superconductivity ni pada high temperature dia behave macam semiconductor. Tapi bila low temperature dia bersifat superconductor. So superconductor ni karakter dia, valence shell electron dia appear to delocalize. Dan ni membolehkan elektron move cooperatively, perhaps loosely coupled pair. Jadi tak ada no electron or phonon collision occur. Jadi bila disebabkan tak ada electron or phonon collision occur, so tak ada heat loss dan tak ada resistance to current flow. Jadi unlimited current flow bila dia bersifat superconductor. Boleh? Bila yang kita dah belajarkan dulu kan, bila dia reach critical temperature. Once they reach critical temperature, at this level there is no heat loss, there is no resistance yang menghalang current to flow dalam this kind of solid. So, metallic conductivity, dulu kita pernah belajar kan, energy band diagram. So, energy band diagram, cara paling mudah untuk kita bandingkan sifat metal, semiconductor, ataupun insulator. So, a significant proportion of outer shell or valence electron ni dia freely move. Bila dia share electron together, dia akan freely move. So, bila overlapping of valence shell tu, menyebabkan elektron cloud ni boleh freely to move throughout the structure dan dia completely delocalized. Jadi, collision between electron dengan phonon ni disebabkan oleh lattice vibration yang ni menyebabkan berwujudnya resistance pada current flow dan associated heat loss. Dan kena ingat phonon, lattice vibration ni, dia increase by temperature. So disebabkan itulah metallic conductivity ni dia akan resistance dia akan meningkat by increasing the temperature. Jadi bila
lebih banyak lattice vibration, so lebih banyak collision antara fonon dengan elektron. Jadi resistance dia semakin tinggi. Yang ni metallic bonding ni dan conductivity ni kita biasanya kita elaborate menggunakan energy band diagram lah. So dia overlapping antara conduction band, valence band dengan conduction band. So semi-conductivity pula yang belajar dulu kan, semiconductor. So dia berkait rapat dengan limited degree of electronic conductivity, electronic conduction. Dia it is intermediate sebenarnya antara metallic conduction dengan insulator lah. Jadi number of electron involved in semiconductor depend on temperature and impurity level. So at low temperature, it may be tak cukup elektron untuk jump ataupun hop daripada valence band ke conduction band, tapi by increasing temperature, dia akan phonon vibration, phonon disebabkan oleh lattice vibration ni akan membolehkan elektron ni hop daripada conduction band kepada valence band. Boleh? So, kalau insulator ni dia ada large band gap. So, large band gap ni walaupun kita increase temperature, so phonon lattice vibration increase, tapi dia tak cukup energi untuk jump disebabkan wide band diagram, wide band gap kat sini lah. Jadi dia tak membenarkan elektron dekat valence band ni jump ataupun hop ke conduction band. Boleh? I'm sure that's it's straightforward. It is pretty straightforward sebab you dah belajar dulu. Kita dah discuss panjang lebar bagaimana perbezaan energy band diagram antara metal, semiconductor dan insulator. Boleh? So, kita pergi kepada ionic conductor. Ionic conductor ni, dia sebenarnya kalau ionic conductor ni, dia berhubung kait dengan ion. Ada wujudnya active species ion ni yang boleh move, yang boleh hop, yang boleh migrate, yang boleh boleh jump to another side. Jadi kena ingat ni adalah solid. Jadi dia bukan boleh diffuse macam tu je. So dia mesti ada ruang di sebelah dia, ruang kekosongan. Contohnya sodium di sini, dia ada ruang kosong di sini. Disebabkan ada side kosong di sini, ruang kosong di sini. Jadi bila pada certain vibration di sini, dia boleh jump daripada sini ke sini. Jadi untuk ionic conduction ni berlaku, dia ada dua syarat. Dia ada satu syarat. Dia ada either dia ada side di sebelah ni kosong, jadi dia boleh hop. Bila dia cukup energi, lattice vibration yang kuat, jadi the right energy dia boleh jump. Tapi kalau dia ada right energy tapi tak ada ruang kosong, macam mana dia nak jump? So dia tak boleh hop ke sana. Ataupun ion ni, dia size interstitial yang ada ni, dia boleh masuk. So size yang interstitial size yang ada dalam crystal lattice ni, disebabkan size dia kecil dan size interstitial size ni kosong, boleh dia masuk dekat ruang celahan yang ada, dan ia pun boleh menjadikan wujudnya ionic conductivity. So ion ni, spesies dia have a greater thermal energy dan vibrate more rigorously pada high temperature. Dia akan vibrate. Jadi bila increase temperature, sebab itulah kalau ionic conductivity ni, conductivity dia increase by increasing the temperature. Boleh? So kalau dalam ionic conductor biasa.
Dalam ionic conductivity dalam solid electrolyte pula, dia sebenarnya solid electrolyte ni dia consider dia solid electrolyte ke, fast ionic conductor ke, ataupun super ionic conductor ni adalah kumpulan-kumpulan bahan yang ada structure yang unik. Unik macam mana? Sebab dia bukan macam ionic crystal yang biasa, dia susun atom. Dia akan biasanya dalam solid electrolyte ni dia akan ada tanah. Dia ada tanah membolehkan active species tu flow ikut tanah tu, ataupun dia ada layers. Kalau dia ada layers, dia akan masuk dan melalui layers tu lah. Jadi, dan ionic conductor ni, dia mesti ada satu mobile active species yang saiz dia kecil dan dia boleh hop, dia boleh move, dia boleh migrate dalam solid tu easily dalam crystal lattice. Contohnya lithium ion, sodium ion, magnesium, fluorine, hidrogen, proton hidrogen ataupun oksigen. Tu minus sini. So, you tahu kan lithium dengan sodium kumpulan berapa? Kumpulan 1. Magnesium kumpulan berapa? Kumpulan 2, atas, bawah boron. Fluorine kumpulan 7. So, minggu lepas kita discuss ionic radii, lithium bagaimana daripada metal jadi ion, saiz dia macam mana, fluorine, kalau fluorine atom, saiz dia bersamanya, bila dia jadi fluorine ion, hugely different lah. Okey. Untuk ion ni sebenarnya untuk berlakunya ionic conduction dalam solid, sebenarnya dia must ada certain condition must be satisfied. Dia perlu memenuhi syarat-syarat yang tertentu. Yang pertama, solid ni dia perlu ada large number of ion. Dia perlu ada concentration of active species, ion yang aktif, ion dalam solid tu dan boleh mobile. So sebab equation dia conductivity, number of active species, berapa dia punya N, E. Baiklah, untuk ionic conduction dalam solid electrolyte ni berlaku, dia mesti ada certain condition must be satisfied. Ada prasyarat yang perlu dipenuhi lah bahawa dia boleh berlaku fast ionic conductivity dalam ceramik. Yang pertama, it should have a large number of ion of the active species. It should be mobile. So conductivity adalah the concentration of active species, carrier dengan charge, mobility of the carrier. Boleh? So this kena fulfill. Kalau dia ada sikit saja number of active species, bagaimana dia nak move throughout the solid? There should be a large number of empty site or accessible interstitial site available. Jadi perlu ada large number of empty site lah. Ada ruang, ada defect yang banyak, ada empty site. Jadi sebab ni ion ni dia kena move daripada satu tempat ke satu tempat. Dia kena hop, dia kena jump daripada satu tempat ke satu tempat. So kalau tak ada large empty site, bagaimana dia nak hop? Dia hop 2 kali, lepas tu dia stop sebab tak ada tempat untuk dia move. Jadi dia kena ada continuously mobile lah, continuously ada. Kalau dalam ionic solid electrolyte ni, sebab tu dia macam tanah. Macam dia tak boleh ada obstacle dekat tanah tu. Kalau ada obstacle kat tanah tu, then dia akan stop di situ. Dia akan stop, so mobile ion active species tak boleh bergerak. That's why dia akan ada tanah, dia highly polarizable. Jadi bila dia cukup energi, dia akan move daripada tempat sini, hop sampailah dia boleh
hujung ADM dan migrate kalau dalam bateri, dan dia extract out lah. Boleh? So, ion can mobile only if there is empty site available for them. So, ni lah perlunya defect dalam solid. So, wujud defect dalam ionic conductor ataupun wujudnya special there is a unique crystal structure dalam ionic conductor, especially dalam solid tunnel or the layer. So, kalau sebab itulah dalam ionic conductor biasa, we nampak typical value of conductivity dia lebih rendah berbanding dengan ion solid electrolyte. Sebab solid electrolyte ni memang dia akan ada tunnel. Ni contohlah bagaimana dia boleh migration, but because of corner sharing of this square pyramid ni mewujudkan ada tunnel. Wujudnya tunnel, dan tunnel tu disebabkan saiz dia kecil, dia boleh move easily dalam 3D structure. Okey, yang ketiga, empty and occupied site should have a similar potential energy. Dia perlu ada low activation energy. Boleh? Dia perlu ada low activation energy. Kalau low activation energy, easily lah ionic active species tu akan move daripada tempat ni ke tempat ni. Tapi kalau high activation energy, so it require high activation energy, dia akan decrease lah. So activation energy sini akan decrease the carrier mobility. So kalau very stable site, so dia akan lagi susah nak move dalam, sebab dia ion. Kena ingat dia ion. Ion ni dia sebab dia macam sphera macam bola saiz dia kecil, tapi dia memang kena ada ruang kosong baru dia boleh bergerak. So kalau tak ada ruang kosong, dia tak boleh bergerak. Sebab solid ni dia semua pepejah, kena ingat macam tu. Dan the structure should have solid framework, preferably 3D structure lah, permitted by open channel permitted by open channel. Dia ada open channel macam tunnel gitu, dan yang mana this mobile ion boleh migrate daripada sini ke sampai ke hujung. So dia perlu ada open channel lah. Dan framework ion ni dia kebanyakan anion lah, sebab cation yang move. Kecuali lah kalau active species tu adalah anion, maknanya cation lah framework. And it should be highly polarizable, dan dia boleh deform lah. Bila dia polarizable, dia macam agak fleksibel. Bila atom main sini, dia akan fleksibel, membolehkan dia bergerak. So ions itu dia ada certain energy, dia boleh bergerak. Dan framework ni dia highly polarizable, dia akan pergi macam tu. Boleh? Sorry, nampak? So dia polarizable ni ada flexibility. Okay, this is an example of solid electrolyte for all solid state lithium battery. Ini adalah crystal structure of lithium lanthanum zirconium oxide. Lithium lanthanum zirconium oxide ni, this is the best so far cathode solid electrolyte as a promising solid electrolyte for lithium battery. So dalam LLZO ni, it form two different crystal structure. Yang pertama dia tetragonal, yang pada high temperature di cubic. So you nampak macam mana conductivity dalam tetragonal dengan cubic. Sepintas selalu you nampak dah bagaimana tunnel yang ada dalam tetragonal ni, dia ada tunnel, tapi disebabkan oleh tunnel dia tu dia 3D. So migration of ion lebih lambat berbanding dengan tunnel cubic structure. You nampak dia tunnel macam ni. So that's why conductivity lithium ion dalam lithium lanthanum zirconium oxide ni, dalam tetragonal, dia conductivity dia about 10⁻⁶ cm per centimeter. Tapi by increasing the temperature, kita boleh ubah tetragonal lithium lanthanum zirconium oxide ni daripada tetragonal kepada cubic,
Bila dia jadi kubik, ingat kan? Kalau tak terkena, A sama B tak sama dengan C. Tapi kalau kubik, A sama dengan B sama dengan C. Jadi, dalam kubik structure, dia macam tanah ni lebih connecting. Bila connecting macam ni, jadi more easier lithium ion migrate throughout the crystal. Jadi apa yang berlaku, conductivity di sini berubah daripada 10 kuasa negatif 6 kepada 10 kuasa negatif 4. That's the best so far. So, 2 order of magnitude. Banyak 2 order of magnitude. Sebab log scale kan. So, nampak? So, this huge difference, same material, but different crystal structure. That's why dalam ceramics ni, you kena tengok balik crystal dia. Sebab crystal structure dia, struktur hablo dia memainkan peranan utama dalam menentukan sifat-sifat sesuatu ceramik. So, dalam ni, dia memang ionic conductor. Tapi, bila dia dalam bentuk tergena, conductivity dia very low. Tapi, kita increase temperature, dia jadi cubic. So, suddenly, hugely different. 10 kuasa negatif 6 dengan 10 kuasa negatif 4. Banyak beza tu. Okay. So, ni adalah cathode material lithium manganese oxide. This is spinel structure FD bar 3M. Lithium manganese oxide, dulu orang nak utilize lithium manganese oxide ni sebab less toxic dan relatively low cost lah compare lithium carbon oxide. Jadi, tapi disebabkan manganese ni, dia tendency untuk jadi 4+, dia bila easily to change the crystal structure kepada spinel. Bila dia berubah kepada spinel, dia ada 3D structure ni. Bila 3D structure, dia ini conductivity dia slow lah. Dia terlalu, lithium ni move pada satu move bukan straightforward. Dia move macam tu. Okey. Dalam spinel ni, dia ada, kalau FD bar 3M ni, dia adalah this is disorder, this is well ordered. By adding small amount of nickel, kita boleh increase conductivity dia, dan conductivity dia energy density meningkat dalam cathode. Tapi macam lithium nickel manganese oxide ni, dia boleh membentuk FD bar 3M dengan this is well ordered, this is disordered. So this particular composition, dia boleh juga membentuk crystal structure of FD bar 3M. Bagaimana? This is inverse spinel, this is normal spinel. Kalau normal spinel, conductivity dia very low conductivity. Tapi bila dalam inverse spinel, dia adalah dalam bentuk dia very conductive. Bagaimana? Melalui just to processing. Kalau material ni kita fast cooling, kita heat pada suhu 900, heat pada 12 jam, kita boleh form this particular composition, dan kita slowly cool. Bila slowly cool, apa yang berlaku, this atom akan cuba cari, ambil masa untuk relax dan settle down. Bila dia settle down, dia akan jadi well ordered structure. On the other hand, kalau this material kita fast cooling, 10 degree per minute, kita cool down pada room temperature, dia tak sempat nak arrange dia punya atom. They have to cool down very fast, so dia jadi not well ordered. So apa yang berlaku, lithium conductivity dia lebih cepat dalam FD bar 3M. So nampak bagaimana just melalui processing, same material, same chemical composition, tapi different crystal structure, space group yang berbeza, dua-dua cubic, tapi
Yang ni primitif, yang ni face-centered, membolehkan this material much much more usable compared to this type of space code. Alright, so kita pergi kepada subtopik seterusnya. Bagaimana kita boleh modify, kita boleh ubah suai intrinsic property of electroceramics. So sebenarnya kita setting defect itu adalah parameter utama dalam customization of ceramic properties. So property ceramics ni, the material in general, but particularly ceramic material, kita boleh modify by substituting or doping with other elements. Dopant either occupy interstitial site, tetrahedra, octahedra, cubic site, ataupun substitute, gantikan atom or ion dalam parent lattice. So, as a dopant concentration rise, kita increase dopant concentration. It's common practice, it refer materials as solid solution. So, kalau parent composition remain as it is, dia masih lagi dalam bentuk perovskite, kita boleh gantikan, replace titanium dengan SN for example, dia masih lagi membentuk perovskite, cubic perovskite, so kita katakan dia adalah solid solution. Boleh? So doping boleh dikategorikan kepada dua. So yang pertama isovalent doping. Isovalent doping ni adalah kita gantikan substitute dengan ganti dan dia kekal struktur dia sama macam yang asal, dan isovalent ni biasanya sama charge lah, sama charge ataupun sama size, dia akan membentuk solid solution. Tapi kalau kita nak create defect, kita perlu gunakan aliovalent doping. So aliovalent doping ni kebanyakannya different charge lah. Kalau dia initially charge 2 positif, kita replace dengan cation yang 2 positif juga, so kita klasifikasikan dia sebagai isovalent doping. Tapi kalau initially dia 2 plus, kita replace dengan 3 plus ataupun 1 plus ataupun 5 plus, so dia adalah aliovalent doping. So bila berlakunya different oxidation state ni, so definitely akan membentuk defect. So ada 5 cara kaedah untuk kita create defect, kita create kecacatan, kita hasilkan kecacatan dalam ceramik. Yang pertama, creating cation vacancies, kita wujudkan kekosongan cation. So bila ada ruang kosong, then cation boleh move lah kan. Creating interstitial anion, kekosongan ruang celahan segi anion. Creating anion vacancies, kekosongan pada anion, oxygen deficient or anion deficient lah. Creating interstitial cation and double substitution. So for example, kalau kita nak membentuk solid solution, isovalent doping, so biasanya ion replace each other must have same charge dan size dia lebih kurang. Jadi contohnya aluminium oxide dengan chromium oxide. So kita gantikan aluminium 3 plus dengan chromium 3 plus. Jadi dia boleh form solid solution between this one lah. So bila form solid solution ni sebenarnya dia tak create defect. Tapi dalam kes-kes tertentu kita nak dia membentuk solid solution sebab dia tak nak ada electronic conductor. Pun boleh juga. Okey. Yang kedua, creating cation vacancies. Creating cation vacancies ni bila kita replace manganese for example, manganese 2 plus, kita replace dengan manganese aluminium 3 plus. Jadi oxidation state berbeza.
Bila oxidation state dia berbeza, so dia guna ratio yang berbeza lah. Baru dia, sebab dia macam mana pun, dia kena balance between charge positif dengan charge negatif. Boleh? Jadi kalau magnesium ni saiz kecil diganti dengan aluminium relatively larger, oxidation state pula berbeza 2 dengan 3, jadi dia akan creating cation vacancies. Sebab apa? Sebab kalau 3 cation aluminium, boleh 3 it require 2 aluminium ion aluminium ni it require 3 ion magnesium, baru dia charge balance kan. Jadi bila ion aluminium kita replace dalam structure magnesium, so setiap 3 magnesium ion akan hilang, digantikan dengan 2. So akan ada cation vacancies throughout the solid. Boleh? So we are creating interstitial anion. Bagaimana interstitial anion ni? Mekanisme ni bila contohnya kita gantikan zirconium to 4+ dalam lanthanum. So ni perovskite lanthanum yttrium oxide AbX3 AbO3 dalam kes ni. So kita gantikan zirconium, kita dop zirconium, kita gantikan zirconium 4+ ni dalam yttrium side, B side. So sekarang ni zirconium 4+. Kita ganti kat sini yttrium 3+. Jadi this is ion valent doping. So ion replace each other large charge. Ni 3+, dia replace dengan zirconium 4+. So this is solid solution formula lah untuk kes ni. Biasanya kalau doping interstitial anion macam ni, dia tak boleh banyak pun. Dia tak boleh banyak sebab tapi selagi dia boleh masuk, dia boleh ganti tempat sat yttrium tu, then dia membentuk solid solution, then fine. Maknanya it should accommodate the charge ni supaya dia balance. Apa yang berlaku, dia ada anion ni kena perlu extra lah. So tambah delta di sini, baru boleh balance di sini. Boleh. This is perovskite. Perovskite is quite flexible structure of material. So creating anion vacancies. Dalam kes ni kita gantikan macam zirconium oxide, kita substitute dengan calcium oxide. So zirconium 4+, kita gantikan dengan calcium 2+. Boleh? So penggantian ni kena ada 2 kalsium baru sama charge kan. So sebab 4+ ganti dengan 2+. Jadi oksigen ni kena adjust lah supaya dia boleh accommodate the electronegativity. Dia kena mencapai electronegativity ni lah. Dia kena preserve. Kalau tidak, structure collapse. So either kalsium tak boleh masuk, tak boleh ganti dengan zirconium, ataupun oksigen ni kena release some amount of oxygen, so dia akan jadi 2 minus delta. Because this composition occur, so the way kita explain the behavior is by anion compensation lah. So yang nombor 5, creating interstitial anion, creating interstitial cation. Biasanya yang ni, this common solid solution mechanism provide whole structure size interstitial site yang ada tu boleh accommodate dengan extra cation. Dalam contohnya aluminium silicate, dia structure yang besar. Bila structure yang besar, kita replace silicon 4+ dengan aluminium oxide. So dia akan mewujudkan interstitial hole dalam silica framework. Jadi sodium ni boleh masuk duduk dekat interstitial site dalam silica framework.
Boleh? So, this is ionic compensation. Bagaimana kalau ion lah. Dalam kes ni, kalau parent structure, kita substitute dengan higher valence cation. Kalau 3+, kita gantikan substitute dengan 4+, for example. Dia akan membentuk anion interstitial ataupun cation vacancies. Kalau parent structure ni, kita substitute dengan lower valence cation, dia akan membentuk cation interstitial ataupun anion vacancies. Boleh? You boleh baca more detail dalam buku solid state chemistry and investigation. Kalau electronic compensation, parent structure ni, dia akan add interstitial anion. Kalau dia add interstitial anion, dia akan jadi whole. P-type lah. Kalau parent structure ni, dia create anion vacancies, dia akan jadi elektron. So, N-type. Major carrier dia adalah elektron. Boleh? So, kalau dia substitute higher valence cation, so dia akan create extra elektron, dia jadi N-type. So, biasanya electronic compensation ni berlaku dalam semiconductor. So, electronic conductivity dan semiconductivity lah. Daripada kita nak ubah daripada dia bersifat dielektrik kepada semiconductor. So, dia adalah carrier. Once dia ada carrier, dan dia akan jadi conductor lah. Alright? So, kita fokus kepada ionic conductivity of ceramics. Subtopik baru. Baiklah, seterusnya kita pergi kepada ionic conductivity of ceramics. In the most ionic solid, dalam kebanyakan perbezaan ionik ni, ion-ion sebenarnya it's trapped on their lattice side. Dia akan duduk pada kedudukan masing-masing. Although those ions are continuously vibrate, actually they are rarely have enough thermal energy to escape from their lattice side. So, sebagai contoh, kita tengok sodium fluoride. Sodium fluoride ni, let's say sodium is active species. Vibration at the beginning, sodium ni akan vibrate pada their own lattice side. Yang ni akan vibrate. Katakan at the adjacent side, ruang di sebelah dia adalah empty side, kosong di sini. Kita anggapkan kosong di sini. Bila kosong di sini, walaupun dia vibrate, dia sebenarnya dia akan duduk pada kedudukan yang asal dia sampai dia ada enough energy untuk escape daripada tempat ni, jump daripada sini ke sini. So, sekiranya ion tu boleh escape dan move daripada side yang asal ni ke adjacent side, so kita katakan sodium fluoride ni having ionic conduction ataupun ionic migration ataupun ionic hopping or ionic diffusion. So, ni ada term-term yang berbeza yang digunakan untuk menerangkan bahawa sodium ni boleh move cukup energi untuk vibrate ke sini, daripada sini ke sini. Kita kena ingat bahawa ion ataupun atom ni, dia bukan hard sphere. Dia dikelilingi oleh electron cloud. Jadi electron cloud ni dia ada more flexibility. Jadi dalam kes ni juga, bila vibration tinggi, especially pada at higher temperature yang tinggi, dan ada defect yang dekat sini, vibration lattice di sini dia vibrate. Fluorine dekat sini pun vibrate, sebab dia akan vibrate, all the atom akan vibrate. Vibration yang tinggi, vigorous vibration, akan menyebabkan at one particular time fluorine akan vibrate ke arah sini. Fluorine yang kat sini akan vibrate ke sini, akan membuka ruang yang cukup untuk sodium sini
move ke side yang bersebelahan. Dengan syarat side yang bersebelahan ni kosong lah. Tapi kalau sini penuh, so dia akan vibrate di sini, walaupun temperature yang tinggi, tak ada defect, tak ada ruang kosong, mana sodium ni tak boleh bergerak mana-mana. Nampak tak? That's why it is important, yes, high temperature, tapi defect tu, it is essential, perlu ada, barulah sodium di sini boleh move ke sebelah sini. Kes yang sama, ni contohnya magnesium oxide. Saiz magnesium lebih kecil berbanding dengan oksigen. Jadi, vibration yang tinggi menyebabkan magnesium ni boleh pergi ke ruang sekiranya, dengan syarat, sekiranya atom di sebelah sini, ion di sebelah sini kosong. Kedudukan ion di sini kosong. Kalau penuh macam ni, perfect. So in the defect free solid, bila tak ada vacancy, interstitial site pun walaupun kosong, dia tak akan berlaku migration. Boleh? So, jadi untuk ionic conductor berlaku, there is a minimum requirement. Either some site are vacant, so kena ada adjacent site tu, ada vacancy, ada site kosong, dan membolehkan yang sebelah sini ni akan move. Kena ada kekosongan baru boleh berlaku migration. Ataupun saiz ni kecil, saiz ion ni kecil, dan ada site di sebelah in between ni, dia muat untuk saiz dia lebih kurang. Jadi bila vibration berlaku, tiba-tiba ruang tu terbuka, membolehkan ion to move ke situ, then is sama jugalah. So ada interstitial site which can hop into adjacent interstitial site. Right? So at high temperature, ionic conduction lebih mudah berlaku sebab apa? Ion ada greater thermal energy dan vibrate more rigorously. So hubung kait antara temperature dependent dengan ionic conductivity ni diterangkan melalui Arrhenius equation. So this is Arrhenius equation yang menjelaskan hubung kait antara conductivity, ionic conductivity dengan temperature. So this is the equation. Epsilon naught adalah pre-exponential factor, exponential kepada negative activation energy over Boltzmann constant times absolute temperature. Ni dalam Kelvin. Boleh? So daripada situ, sepatutnya bila kita tahu activation energy, kita tahu parameter dan kita boleh plot log conductivity versus 1000 K over temperature. Boleh? So daripada sini, kita akan dapat lines ke sini lah. Ni temperature ni, this is the initial temperature, tapi bila kita convert, so dia akan jadi macam ni lah value. Ni untuk membantu you memahami lah. So activation energy sebenarnya adalah slope daripada graf ni lah. Sebab bila kita erase graf dan kita boleh dapat, so slope ni adalah negative EA over R. So activation energy kita boleh calculate based on the slope. Boleh? So, lagi banyak data, lagi accurate your estimation of activation energy. So, it is important kalau you measure ceramics, you measure conductivity dan plot pada setiap temperature. Sebab apa? Sebab typical ceramic, ionic conductor, conducting ceramic ni, dia akan increase the conductivity by temperature. Jadi kita nak tahu, kita nak measure activation energy dia. Boleh? So bagaimana kita nak determine activation energy? So katakan kita buat measurement. Kita ambil sampel dan kita measure resistance. So kalau kita guna LCR for example,
kita akan measure resistance dengan capacitance dia lah. So bila kita measure resistance, so conductivity adalah 1/R. So you convert 1/R, you dapat conductivity at that particular temperature. So it require at least, jangan sikit sangat, so sekurang-kurangnya 5, minimum lah 5 point. So you boleh plot. Kalau 3 point, you tak tahu dia duduk kat mana. So bila lebih banyak data yang you kutip, lebih accurate your data lah. So another measurement, you boleh kita guna impedance spectroscopy. Measure impedance as a function of temperature. So daripada situ, kalau you measure guna LCR, you akan sepatutnya dapat total resistance lah, total conductivity. Tapi kalau you measure guna impedance ataupun daripada LCR data, you convert jadi impedance by equation, you akan boleh dapat cool plot. So cool plot ni you dah belajar kan dalam technical ceramic, material characterization, dah kita sentuh dalam electronic material tahun lepas. So dia cool plot ni daripada low frequency duduk kat sini, dia Z double prime over Z prime. This is real impedance, this is imaginary impedance lah. Jadi you boleh tahu, you boleh dapat resistance. So R untuk radius untuk semicircle ni, you boleh dapat the resistance contribute by grain boundary dan contribution by bulk. So you boleh separate contribution. Sebab ceramic, you belajar dah kan, dalam ceramic ni sebab kita single polycrystalline, so kita akan banyak grain. Jadi bila kita supply current, so ada resistance disebabkan oleh grain boundary, ada disebabkan oleh bulk. Jadi kalau it is dominated by grain boundary effect, so dia akan semicircle ni lebih besar berbanding dengan grain lah. Tapi kalau contribution of grain tu kecil, then semicircle contribute by grain, first semicircle akan sebelah sini lah. So ni low frequency, this is high frequency lah. This is low, this is high. Boleh? So as a conclusion, sebenarnya activation energy ni ialah minimum energy required by ion to enable its hop daripada kedudukan yang asal, daripada satu kedudukan ke another adjacent site, kedudukan yang bersebelahan, yang kosong lah dengan syarat. Jadi semakin tinggi activation energy, the lower conductivity. Sebab apa? Semakin tinggi activation energy, it require higher energy to overcome the it require higher energy to hop daripada kedudukan asal to diffuse. Bolehlah apa perkataan, jump ke, migrate ke, diffuse ke, hop ke, it is term-term yang berbeza yang diguna pakai yang menerangkan perkara yang sama. Boleh? Jadi it require higher energy to migrate daripada sini ke sebelah sini yang kosong. Tapi kalau sini full, activation energy rendah pun, then dia tak boleh pergi. Sebab this is solid, kena ingat lah. Right? Ada satu paper daripada Nature Communication 2017, it explain the mechanism, the origin of fast ion diffusion in super ionic conductor. This is good paper. Saya ada share dalam Google Classroom. You can read the paper. This is the original paper. It explain a few material dan bagaimana mekanisme menggunakan mathematical modeling lah. Sekarang ni ada modeling. So, this paper explain bagaimana ion migration dalam this particular crystal. So there is several example bagaimana defect ni
kita boleh create, contohnya by substituting zirconium 4 plus by yttrium 3 plus. Kita gantikan zirconium 4 plus dengan yttrium 3 plus. Bila kita dope zirconium oxide dope dengan yttrium oxide. Jadi disebabkan charge tak sama, oksigen kena release some untuk remain dia electron neutrality. Sebab always kita kena ingat bahawa ni adalah ionic, so dia kena balance, charge balance, positif dengan negatif. That's hukum yang kena you patut ingat. So mesti balance, positif kena balance dengan negatif. Jadi in order to remain the electron neutrality, jadi oxygen vacancy occur, dia oksigen terpaksa release some sedikit, so ada oxygen vacancy. Bila ada defect macam tu, then it become oxide ion conductor. Jadi because this behavior, kita react yttrium dengan zirconium ni pada high temperature, pada low temperature dia settle down, so dia boleh jadi oxide ion conductor. Jadi this material used as solid electrolyte in solid oxide fuel cell. Jadi at high temperature, oksigen ni pada high temperature solid oxide fuel cell ni working condition dia about 800. Yes, YZ ni boleh dijadikan solid electrolyte dalam operation dalam about 800. So at this particular temperature range, oxide tu easily to reduce. Boleh reduce, dia jadi oxide ion, dan dia boleh diffuse easily through YZ solid oxide, solid electrolyte. Sorry. So this is comparison conductivity dalam zirconium oxide dalam YZ. Boleh? So this is several example of solid electrolyte yang mana yang dah diguna pakai. Contohnya beta alumina. This is something unexpected. It happen bila alumina tu always remain pada high temperature, dan suddenly scientists realize there is because of defect occur dalam alumina sini, so sodium boleh diffuse dalam tu dan boleh jadi solid electrolyte. So nasikon adalah a type of ceramic sodium super ionic conductor. Yang ni boleh conduct sodium, tapi bila dealing with sodium ionic radii untuk sodium relatively higher compared to lithium. You tengok dalam periodic table, dia nombor 2 di bawah lithium. Jadi size dia akan relatively lebih besar berbanding dengan lithium. Disebabkan size dia lebih besar, so operating temperature untuk sodium ion conductor ni relatively higher lah. It require higher temperature so to increase conductivity. So ni silver iodide, silver ion. Silver iodide dipakai kat mana? Pacemaker. Ya. So ini conductor yang lain, lead fluoride, YZ, lithium conductor, lithium ion battery, silicon, lithium super ionic conductor, dipanggil silicon, proton conductor, dan ada setengah-setengah, especially dalam solid oxide fuel cell, dia banyak menggunakan mix ionic electronic conductor, di mana ceramik itu ada ionic, ada elektronik. So both ionic, anion dan cation, anion or cation dan electronic conduction occur simultaneously. Contohnya dalam kalau fuel cell, cathode material dalam fuel cell tu dia akan ada ionic dengan elektronik.
mixed ionic electronic conductor. Alright, so because of this interesting behavior dalam ceramics ni, dia boleh conduct ion. So several application dah cuba utilize this behavior. For example, solid oxide fuel cell, rechargeable lithium battery, sodium sulfur battery dan gas sensor. Alright, first kita tengok solid oxide fuel cell. Solid oxide fuel cell, how it works sebenarnya. Pernah ada idea? Okay, solid oxide fuel cell ni fuel cell, dia menggunakan, this is solid. Interestingly, fuel dia pakai hydrogen dengan water, dan byproduct dia adalah water, H2O. So hydrogen react dengan oksigen, so dia boleh generate, yang pentingnya dia boleh generate electricity. So solid oxide fuel cell ni, it is a device that able to generate electrical energy. Dia boleh generate electricity daripada chemical reaction in the temperature range between 800 ke 1000 degree centigrade. Nowadays, there is ada IT or SOFC, intermediate temperature. So, dengan advancement teknologi dalam ceramic, so researcher, engineer dah able to develop solid oxide fuel cell yang boleh operate about 400, 500 up to 800. So kalau solid oxide fuel cell range dia 800 hingga 1000, kalau IT intermediate temperature range dia between 500 ke 800. So huge temperature reduction, dan apa yang berlaku, dia boleh save a lot of money. Dia boleh sebab 800 dengan 1000 ni, encapsulation of the system tu yang susah sikitnya. Stability of metal yang encapsulate this solid oxide fuel cell ni, bila lower temperature, dia more stable lah. So dalam kes solid oxide fuel cell ni, hydrogen fuel ni, dia pakai hydrogen source. Fuel ni digunakan sebagai hydrogen source, supply to anode, dan pada cathode dia supply oxygen, air lah. Air is a lot of oxygen content. Jadi byproduct is water. So this is green energy technology, yang mana water is you boleh discharge ke mana-mana. Boleh? So dalam solid oxide fuel cell, dia ada anode as negative electrode, dia ada cathode dan electrolyte as a medium. Boleh? So hydrogen sini dia akan oxidize ke reduction proses. Bila dia oxidize, so oxidation. Boleh? Oksigen pula, dia reduce oxygen gas kepada oxygen ion, so reduction process. So redox process yang berlaku. Kita belajar dulu kan, masa sekolah menengah, reduction dengan oxidation. So oxidation and reduction process occur continuously, dan oxygen boleh move, hop, jump, diffuse dalam electrolyte ini pada high temperature, vibration tinggi, dan oxygen ion boleh move very fast dalam ni, menjadikan sistem solid oxide fuel cell amat efisien. So dia ada komponen utama anode. This is typical material for anode. This is typical material for cathode. This is typical material for electrolyte. So this is component anode, electrolyte in between dengan cathode. So this is design requirement. Conductivity dia must be 100 Siemens per centimeter. At least. This is the minimum requirement. This is minimum requirement for electrolyte and cathode. So kena tengok, anode dalam solid oxide fuel cell, it consists of mixed ionic electronic conductivity. Sebab apa? Dia mesti conduct sebab oxidation process berlaku dekat anode.
So dia kena release elektron. Bila release elektron is carrier, so electronic conductivity. Dalam masa yang sama, dia react hydrogen ion sini react dengan incoming oxygen ion. So dia kena ada ionic conductivity. Jadi dua-dua anode dengan cathode. Sebab this is reduction oxidation process, this is reduction process. So kalau dia tak ada ionic conductivity, macam mana ion ni nak bergerak dalam this particular material? Tapi electrolyte pula, it allow only ionic conductivity. Kenapa tak boleh? Kalau electrolyte ni ada electronic conductivity juga, maknanya elektron ni dia tak akan pergi kepada melalui loop ke atas. Dia hanya akan melalui direct ikut sini lah. Bila direct ikut sini, ikut melalui electrolyte, jadi dia akan short circuit. Jadi syarat utama electrolyte ionically conductive, electrically insulative. Bila insulative di sini become insulator, is not allow any electron move through the electrolyte. So electron nak tak nak dia terpaksa melalui external circuit. Boleh? Then we can generate electricity. So this is, you dah ada dalam channel ni, you boleh go through the more detail lah. Apa material ni, zirconium base, ceria base, lanthanum base, and other type of material for electrolyte. Dalam kes ni, kita fokus pada electrolyte sebab kita nak bercakap pasal ionic conductor. Boleh? So electrolyte itu high dense ceramic dan it must be ionically conductive. So this figures was taken from Progress in Metal Selection for Sodium Oxide Fuel Cell Technology, a review, Progress in Material Science. You boleh download menggunakan Science Direct dekat any internal network dalam UniMAP. So you boleh download this paper. Just go to sciencedirect.com dan you boleh type this topik ataupun you pilih journal, volume dengan page dan terus dapat this particular journal. So this is how it look like. Solid oxide fuel cell. This is the device. Bila dia dah dalam bentuk device, bagaimana dia flow gas melalui anode, dia akan flow gas hidrogen. Cathode, dia akan flow oksigen. Boleh? This is design requirement. Bila this design requirement, you as material engineer, material scientist, you have to develop. You dah tahu dah property apa dia nak. We have to develop material to attain this requirement. That's why material engineer become important career. Boleh? So this is you boleh tengok, bila tengok cathode ni sebenarnya what type of crystal structure, anode dengan cathode. So daripada observation of crystal structure ni, most of the cathode form perovskite structure. Sebab perovskite akan menghasilkan mix ionic electronic, depend how do you process lah the selection of element dalam AbO3. Boleh? So AbO3 tu penting. So dia ada dua cation di situ. So kalau you boleh customize, then kita boleh dapatkan ionically conductive, electrical mix ionic dengan electronic conductivity. Tapi dalam electrolyte, you akan nampak jarang dalam electrolyte ni kita pakai perovskite. Dia akan pakai very strong ionic bond supaya dia hanya allow ionically conductive.
dan electrically insulative. Alright, so sebagai maintenance engineer, you should be able to elaborate mechanism dalam solid oxide fuel cell. So kalau ditanya dalam exam, so please derive satu-satu, explain satu-satu. Macam mana you nak explain? Sama ada you nak explain daripada cathode dulu ke ataupun anode dulu, bergantung the way you explain. Ada orang boleh explain melalui cathode dulu, ada orang explain melalui anode dulu. So kalau kat sini saya explain start daripada cathode lah. So end oxidation process berlaku bila ni saya explain melalui So bila kita supply hidrogen di sini, bila supply hidrogen sini dia ada number metal. Sekarang ni kita pakai nikel YZ dengan ruthenium YZ. So bila hidrogen inject dekat anode pada high temperature, dia akan oxidize hydrogen ni jadi hydrogen ion. Bila dia oxidize, apa yang berlaku sebenarnya? Hydrogen zero. Tapi bila dia oxidize, dia akan release elektron. Boleh? So bila dia release elektron sini ni dia tak boleh melalui elektrolit. Dia insulatif. So bila ada external circuit, so dia akan keluar, dia akan pergi kepada external circuit. Sebab sini rich with electron. Kenapa rich electron? Sebab pada temperature 800 ini, hidrogen sini, bila dia react dengan anode ni, dia akan oxidize. Bila dia oxidize sahaja, semakin banyak hidrogen gas di flow kepada anode sini, apa yang berlaku? Oxidation process berlaku. Banyak oxidation process berlaku, elektron akan banyak yang akan release. High concentration of electron di sini akan cuba escape melalui external circuit. Bila dia escape melalui external circuit, dia akan generate electricity lah. So sampai kat cathode pula, pada cathode sini, oksigen bila kita pump kepada cathode, reduction berlaku. Di mana oksigen sini dia react dengan incoming elektron. Bila dia react dengan incoming elektron, dia akan reduction process berlaku. So dia reduce dia react dengan elektron, dia reduction process, dia jadi oxygen ion. So oxygen ion sini, O2 negatif sini, pada permukaan elektrolit sini, dia ada oxygen deficient. So bila high temperature sini, dia boleh masuk. So ion di sini boleh react high concentration of oxygen ion sini, dia akan masuk permeable dalam ni, dia akan diffuse through electrolyte toward the anode. Bila dia sampai di anode, oxygen ion di sini akan ada sebab high concentration of hydrogen di sini, bila pada permukaan elektrolit pada sebelah sini ni, dia bila ada banyak hydrogen ion, oksigen, so they easily react dengan hydrogen, dia menghasilkan H2O. Boleh? Yeah, boleh hopefully you boleh explain it is a must. You must, pada di akhir kursus, you must be able to explain mechanism dalam solid oxide fuel cell. You should be able to imagine bagaimana hydrogen ni dia release elektron, dia oxidize. So elektron sini akan pergi melalui cathode. So incoming sini oksigen ni pada high temperature dia akan easily tukar jadi reduction process dengan incoming elektron yang banyak, concentration elektron yang banyak dalam cathode sini menjadikan it easily oxidize. Dia ambil oksigen elektron, so dia extra elektron dia akan reduce jadi oksigen 2 negatif.
Oksigen 2 negatif rich dalam kathod sini akan react pada permukaan elektrolit, dia akan diffuse. High concentration of oxygen di sini, ion di sini akan diffuse melalui elektrolit. So dia akan move daripada kathod ke anode. Daripada anode di sini dia berjumpa dengan hidrogen plus, so dia akan membentuk H2O. Senangnya kan? Boleh? Hopefully clear kot. So sama juga, this is gambar ni taken daripada trend in electrode development for next generation solid oxide fuel cell, Journal of Material Chemistry A, daripada Profesor Tangga Durai daripada Canada. Paper ni 2016. So this is good paper, you explain mechanism YZ, dia ni pakai composite YZ dengan LSM. So bagaimana reduction process yang berlaku lah. This is mechanism. Sama je. Just how to elaborate, how picture ni to elaborate bagaimana mechanism solid oxide fuel cell, ionic conductor dalam electrolyte. Okay? This is how it's worked lah. So this picture was taken at the Bloomberg.com blog about solid oxide fuel cell. So this is several type of electrolyte, different type of electrolyte. Yang sekarang ni orang cuba untuk guna intermediate temperature solid oxide fuel cell. So ni bagaimana you boleh tengok ini conductivity berbeza untuk setiap material. So nanti you boleh ambil this particular term, you Google, then you boleh dapat more detail lah information. Dan daripada situ you boleh tengok what type of crystal, what type of crystal structure, mineral crystal, this particular ceramic. Boleh daripada situ you boleh nampak hubung kait antara crystal dengan properties. Ni Syria base. Okay, this is application. Now it was commercialized. Disebabkan this is potential because this is green energy. Bila green energy, dia menghasilkan byproduct dia tak ada benda lain selain water. Jadi selain water is clean. Jadi there is Bosch. Ni Bosch cuba commercialize fuel cell. This is from Chevron, US. Dia orang dapat a few university, consortium a few university dapat funding daripada Department of Energy untuk commercialize test pilot product menggunakan solid oxide fuel cell. It was estimated pada 2018 $500 million commercial product of solid oxide fuel cell. It was estimated by 2026 we can be reached 2 billion. So this is huge potential in future lah. So the main question here now, how relevant our course content to development of solid oxide fuel cell technology? I hope you can think, sit down and cuba fikir bagaimana kursus ni, bagaimana your knowledge, ceramic technology ni, technical ceramic knowledge ni boleh contribute, bagaimana development of solid oxide fuel cell ni you sebagai material engineer boleh contribute. So knowledge macam mana, apa yang you belajar dalam kursus ini boleh apply dalam development of solid oxide fuel cell. You tengok tadi design requirement, bagaimana we control the defect, bagaimana kita boleh increase the conductivity. So conductivity increase pada relatively lower temperature, you boleh reduce lagi temperature. Kalau temperature yang sama, conductivity tinggi. Ataupun conductivity yang sama tapi at lower temperature. So that's the knowledge.
So second, kita discuss on application of lithium battery. So lithium battery, it was commercialized dah lebih kurang 30 tahun dah, 1980s, first conventional solid battery. So conventional solid battery, conventional lithium battery pakai liquid electrolyte. Nowadays, the future technology adalah development of solid state battery, menggantikan electrolyte sini dengan liquid electrolyte dengan solid electrolyte. This is current research interest, the development of all solid state lithium batteries. So I'm working on this particular research. Siapa yang nak buat postgrad lepas ni, then you are most welcome lah. So lithium battery, it is a device that able to convert electrical energy to an electrochemical energy to electrical energy and vice versa. Ke betul boleh charge, ke betul boleh discharge. So the concept of sebenarnya the birth of rechargeable lithium battery pada tahun 1950-an memang dah ada dah lithium battery, tapi it primary battery sahaja, di mana dia hanya boleh guna pakai buang. You boleh guna, you pakai bateri habis macam you pakai bateri yang biasa ni lah. Tapi the concept of rechargeable ni, Michael Arman pada tahun 1970-an dia propose the concept of rocking chair ion shutter. This is the term yang diguna pakai untuk explain bahawa lithium ni kita boleh reversible, kita boleh move back and forth between electrode. Ada dua electrode, kita boleh reversible battery ni, dia boleh move kepada dua electrode, positive electrode dengan negative electrode, dan reversibility keboleh upayaan lithium ni move back and forth tu dinamakan rocking chair ion shutter. So pada tahun 1978, Whittingham masa tu bekerja dekat ExxonMobil, first dia prove the concept of rocking chair ni, dia patent reversibility lithium ion dalam titanium sulfide. So lithium ni boleh masuk, boleh intercalate, maknanya dia boleh masuk dalam kristal titanium sulfide ni dan boleh reversible. So this is the first giving birth the rechargeable lithium battery. However, titanium sulfide ni low energy density, dia tak boleh simpan banyak lithium dalam tu. Jadi yes, it a proof of concept because of the discovery of Whittingham ni. Professor John Goodenough at that time dekat Oxford University discovered lithium cobalt oxide. He reported lithium cobalt oxide ni dia boleh jadi working positive electrode dan boleh charge discharge dengan lithium metal. So because of this discovery of John Goodenough dengan Whittingham ni, that's why these two guys dapat Nobel Prize in Chemistry tahun 2017. Even though the discovery of lithium battery ni long time ago, time 1979, but because of revolutionary battery ni membolehkan nowadays you ada small device. Because kenapa? Because lithium is lightweight element. Utilization of lithium ni membolehkan you ada mobile device. Even jam yang kecil, you boleh charge discharge. So device, telephone, so that's revolutionized the people nowadays. So conventional battery, lithium battery, it consists of anode as a negative electrode. At first generation of battery, dia pakai lithium metal. Cathode pakai lithium cobalt oxide, dan electrolyte ni pakai lithium hexafluoride dalam propylene carbonate. It is stable.
dengan lithium carbide oxide. So this is first generation of lithium batteries. It was developed by Professor John Goodenough, and Professor John Goodenough from the Oxford University, dia pergi merata dekat England, dekat UK, tak ada company yang willing to commercialize this battery. So he go to Japan, and Sony willing to commercialize the first generation battery. However, because first generation battery, yes, it commercialized dan dia boleh jual, it working, tapi it suffers. It suffer because of lithium metal ni. Bila kita discharge several times, so lithium metal di sini, dekat anode sini, lithium dekat sini, daripada elektrolit sini, dia akan masa charge, lithium ion akan release elektron jadi lithium metal. So because of its form daripada ion kepada solid di sini, so ada volume expansion. So pada permukaan lithium metal ni ada dendrite. So dia grow lithium metal pada permukaan. Apa yang berlaku bila dia grow semakin meningkat, so volume di sini ada volume expansion. So bila volume expansion, dia boleh crossfire. Sebab dia compact tau, bateri ni compact. Jadi bila ada volume mengembang, so disebabkan ni dia pakai organic solvent pula, menyebabkan dia berpotensi untuk crossfire. Then there is several cases lah crossfire. Because of this one, another Nobel laureate, Japanese guy, he proposed to utilize graphite. So carbon, it is layered structure, graphite. So bila kita insert lithium tu, kita panggil lithiated graphite. Kita insert lithium dalam layer of graphite, dia duduk pada interstitial yang ada pada graphite tu. Jadi bila discharge, volume dia remain as it is. That's why nowadays kita jarang dengar dalam bahawa bateri ni meletup, crossfire. Because tak ada lagi dendritic effect yang berlaku, volume dia masih remain as it is. Dan this material, tapi because of using lithiated graphite, propylene carbonate tak boleh pakai dah. So nowadays pakai EC-DMC lah, ethylene. EC ni ethylene, sorry saya tak ingat. EC-DMC, this is the code electrolyte. Masih lithium carbide oxide still the best cathode material until now. Kalau you nak pakai high power battery, then you akan pakai lithium carbide oxide. Lithium carbide oxide dia boleh deliver, boleh charge very fast. So that's why until now lithium carbide oxide is the best cathode material. However, because of cobalt ni demand dia tinggi, cobalt juga digunakan dalam hard disk. So very competitive price, dan harga cobalt ni gradually increase. So nowadays people try to reduce cobalt content. Tesla, for example, try to utilize this particular composition. Only 10% cobalt. Higher concentration of nickel content akan increase energy density, and I would like to share with you. So this is composition yang saya work on my PhD work. So my PhD work mainly on this particular composition. So small, kita boleh control the
cation mixing dalam ni, dan by adding 10% manganese dengan 10% cobalt, dan small amount of through processing, ada oksigen non-stoichiometry di sini menjadikan conductivity dia lebih bagus. Sebab cathode ni dia perlu ada mix ionic electronic conductor. Jadi performance dia lebih bagus bila kita by changing processing, ada oksigen non-stoichiometry, performance dia lebih bagus. Right? So you must be able to elaborate mechanism of charge discharge dalam lithium battery. This is one of the outcome of this course. Kalaulah masuk, saya tak janji, tapi kalaulah masuk, you must be able to explain bagaimana kita extract lithium out dan remove back to cathode. So kalau kita bercerita dari segi anode, bila kita charge, apa yang berlaku nak mudah you explain daripada cathode. So dekat cathode ni kita extract lithium out. Bila kita extract lithium out daripada sini, daripada cathode, charge di sini 2 negatif, oksigen 2 negatif kali dengan 2 4, cobalt 3, lithium 1 jadi 4. So charge balance lah. So bila lithium kita extract out, apa yang berlaku? Charge tak balance dah. Nampak tak? So, in order to remain the electroneutrality, so cobalt ni bila kita extract lithium out, pergi daripada cathode, pergi ke anode, so cobalt 2, 3 plus ni akan oxidize. Masa charging ni kita extract lithium out lah. Kita charge ni, cobalt ni berubah, dia oxidize daripada cobalt 3 plus kepada 4 plus. Bila dia oxidize, so dia electron neutrality remain, charge balance remain walaupun lithium out. So that's why transition metal pada kat sini is important. Nampak tak? So knowledge dalam periodic table tu akan help you untuk pilih the right material. So dalam case ni, bila lithium kita extract out daripada sini ke sini, so dia move daripada cathode ke anode melalui electrolyte. Cobalt sini oxidize to remain the electroneutrality. Dia akan release one lithium ion dan one electron. Boleh? So bila lithium sini move daripada cathode pergi ke anode, daripada sini dia extract, bertukar jadi ion dekat electrolyte sini akan move daripada electrolyte ke anode. Dekat anode pula, apa yang berlaku, lithium ion tu reduce. Bila reduce, apa yang berlaku? Bila reduce, dia release elektron. Oh, boleh dia reduce. So dia release elektron sini akan keluar ke sini melalui sini. Boleh? So close circuit lah. So sini dia akan masuk di celah-celah graphite sini, dia akan remain sebagai lithium metal. Boleh? Bila penuh, dicah penuh dah, tak boleh dah extra lithium out dah, you letak loop di sini. So because of potential difference between lithium metal di sini dengan lithium metal oxide di sini, kalau pakai lithium cobalt oxide, potential difference about 4.2, nominal 3.7. Jadi dia akan, lithium sini akan release, sorry so bila dia release elektron, silap tadi bila lithium di sini, bila kita extract lithium metal di sini, bila sampai di sini lithium plus
dia tak boleh extract lithium. Kalau dia release 1 elektron, apa yang berlaku? Dia akan jadi lithium 2 plus pula. Sorry. Bila kita charge, kita supply current di sini. Kita supply current di sini. So, current ni dalam bentuk elektron. So, incoming elektron di sini akan react dengan lithium ion. So, bila dia dapat satu elektron, apa yang berlaku? So, dia akan reduce. Boleh? Plus, dia campur satu elektron, dia akan reduce. Reduction proses yang berlaku di sini akan reduce daripada lithium ion kepada lithium metal. Boleh? Reduction proses berlaku di sini. Kena ingat? So, oxidation proses berlaku di sini. Sebab cobalt oxidize. Reduction proses berlaku di sini. Incoming elektron. Sebab tu kita charge, kita supply current. So, bila kita buang charger, kita discharge, kita letak loop di sini. Bila loop, lithium sini, because of potential difference, lithium sini release 1 elektron. Setiap lithium ion akan release 1 elektron. Bila dia release elektron, metal, dia release elektron, dia akan oxidize. Boleh? Dia akan oxidize. So, dia akan berubah. Dia berubah daripada lithium metal di sini, berubah jadi ion. Dia move daripada anode pergi ke cathode. Because di sini, dia boleh terima because the potential difference ini, lithium sini akan move. Tertarik ke cathode. Bila sampai ke cathode, dia akan masuk balik. Bila dia masuk balik di sini, masa discharging, cobalt sini, bila dia terima lithium masuk balik dalam layer structure di sini, so dia akan reduce daripada 4 plus kepada 3 plus. So, oxidation proses berlaku di sini. Oxidation, sebab lithium metal berubah jadi lithium ion, oxidize. So, reduction proses yang berlaku di sini. Boleh? Okay, clear? So electrolyte is a medium. Dalam masa yang sama juga, electrolyte ni, dia ionically conductive. Dia hanya allow ion saja melalui electrolyte, but electrically insulative. Boleh? Clear? So, what you have to do now is you cuba write up, explain bagaimana mekanisme charge-discharge dalam lithium battery. Boleh? So, dalam masa yang sama, you tengok juga this cathode, what type of cathode? This is rock salt structure. Cobalt oxide, the rock salt kat sini, the layer of rock salt. Dia bukan rock salt biasa, dia layer of rock salt. Dia transition metal oxide ni ada satu slab, lepas tu lithium dekat tengah, dia ada satu slab tengah. So, 3 layer ni membentuk satu unit cell of lithium cobalt oxide. So, however, current type of rechargeable lithium battery ada limitation. Because of dia gunakan organic solvent sebagai liquid electrolyte, kita dissolve lithium hexafluoride tu dalam organic solvent. So, cycling voltage limited to up to 4.3 volt sahaja. Maksimum dia boleh pergi sampai 4.5. Nowadays, cathode material ada high voltage. Boleh pergi sampai 5. Even lithium nickel phosphate, for example, boleh charge sampai, boleh deliver voltage sampai 5.1 volt. Tapi because of solid electrolyte di sini, boleh pergi sampai 4.3, 4.4 sahaja. Apa yang berlaku kalau kita pergi tinggi lagi? Dia akan oxidize. Tak stable. So, this become a bottleneck to the advancement of technology of high voltage rechargeable lithium battery. Organic solvent ni unstable at elevated temperature. So, because of dia tak stable pada temperature tinggi, dia akan ada potential to explode and crossfire pada elevated temperature. Pressure tinggi, temperature tinggi. So, that's why kalau you ada device ataupun power bank
You letak dalam kereta panas, temperature tinggi, that's why dalam kes-kes tertentu dia boleh explode. So never ever letak your power bank pada suhu, pada tengah panas, pada temperature yang tinggi, terutamanya di perlis ni, dia boleh reach sampai 37 degree. So internal temperature dia tak stable, dia boleh crossfire. So thermal management system is essential to minimize the risk of overheat. Tambah-tambah bila you pakai high power battery, dia boleh discharge dengan cepat. So dia akan release heat. So internal heat ni, so ada thermal expansion dekat sini. So that's why macam Tesla, dia guna bateri cylinder battery, dia letak buat thermal management, dia letak bateri, dia letak metal, aluminium untuk jadikan thermal management. Ini membolehkan Tesla car boleh speed daripada 0 ke lebih pada 100 mile per hour dan tempoh about 10 second. So dia discharge dengan cepat. So bila discharge dengan cepat, sebenarnya dia ada risk overheat. So thermal management system membolehkan bateri conventional lithium ion battery diguna dalam car. Jadi because of lithium ions ini, because of this limitation, nowadays research sekarang ni tengah develop untuk dapatkan the best solid state electrolyte. The best nowadays is lithium lanthanum zirconium oxide, Li7 lanthanum 3 zirconium 2 U12, that form a garnet type structure. It is stable structure yang kita discuss dalam kuliah yang sebelum ni. Tapi conductivity dia masih lagi low pada room temperature. Pada room temperature, conductivity dia boleh reach up to 10⁻⁴. By cubic phase, you form dalam bentuk tetragonal 10⁻⁶. 2 decades of conductivity hugely improved by changing daripada tetragonal kepada cubic phase. This is my current research. I received a research grant from Ministry of Higher Education last year, 2019. Now I have 2 master students working on solid state electrolyte. Previously, I received a grant to develop high voltage cathode material. Because now I have a cathode material, I have the technology to develop cathode material, but it's not working at high voltage because of this limitation. So our cathode can go to up to 5 volt. To enable my cathode to complement my research, now I'm working on solid state electrolyte. We would like to improve the conductivity of electrolyte to make it working lah. So kalau pakai high voltage di sini, so voltage yang tinggi, so conductivity dia increase lah. So masih lagi dalam peringkat research. My student dah dapat parameter yang sesuai untuk sintesis. We substitute dengan cerium dan tin. For time being lah, 2 projek, 1 PhD daripada Indonesia, tapi my PhD student from Institute Teknologi Medan, lecturer kat sana, working on solid juga, tapi disebabkan COVID-19, so dia start dekat Indonesia lah. So hopefully after COVID he able to continue.
Right, there is a few YouTube. Saya dah upload dalam Google Classroom. You boleh tengok the potential of solid state battery. Nowadays, most of research university in the world now working on the development of solid state battery. This is future technology, but current bottleneck for current research lah. Alright, that's the potential. Bosch pun dah develop. Bosch, Toyota, all the big company tengah develop solid state lithium batteries because this is the future technology. So siapa yang interested to join to do postgraduate to develop solid state battery, welcome to my group. But this is some potential application of solid state battery. This is global market insight. They expected 110 million in 2018, but more than 2 billion in 2025. So increase by 44% the demand. Yes. Now, if you go to YouTube, you type solid state battery, there is a lot of companies now working on the development of solid state battery. Right? So, again, I want to ask, you have to ask yourself until this topic, how relevant our course content with to the development of solid state lithium battery. So actually knowledge yang kita discuss ini, that's the foundation of knowledge to development of cathode dengan anode dan electrolyte. I tak discuss dekat sini sebab contohnya kalau you tengok dekat YouTube, lithium titanium oxide, that sebenarnya digunakan sebagai anode material. Ceramik juga. So orang ada pakai, memanglah the best sekarang ni commercial dalam device you pakai graphite sebab dia ringan dan sebagainya. Tapi kalau equipment yang besar-besar, sekarang ni lithium titanium oxide, lithium titanate, there is a commercial battery from China. It was reported, commercial lithium titanate, dia boleh cycle up to 30,000 cycle. 30,000 cycle is equivalent to more than 50 years. Kalau you charge dia tiap hari. Nampak? So, it depends on what kind of technology. Kalau you pakai ceramik dekat anode dia, weight dia lebih berat lah. Weight dia lebih besar. Dia tak boleh lah mobile device macam you guna iPhone, you pakai iPad dengan mobile telephone. So, bergantung kepada what kind of application. Yes, it's still lithium battery, tapi application mana? Tapi nowadays, lithium battery, it is a demand for EV. Now, Tesla, Toyota, this big company looking at the electric vehicle, bus, caravan, mobility for all elderly, all this yang memerlukan saiz yang besar. Yes, kalau you pakai bateri biasa, dia 12 volt sahaja. Dan dia berat sebab lead. You tengok dekat periodic table. Periodic table tu you tengok elemen yang dia pakai dalam bateri. So, kalau elemen tu dalam bawah dalam periodic table, so density dia semakin tinggi. Boleh. So, kita dah belajar solid solution dan sebagainya. Defect, bagaimana you control the defect, bagaimana you buat solid solution. So, solid solution tu, you boleh a lot of possibility. So, this is the importance of materials engineer. Boleh? Alright. Ada soalan? So, kalau ada soalan, you boleh go through lecture note.
Kalau ada soalan, so boleh tanya dalam kelas. So you just post your question dalam our platform Google Classroom. You boleh tanya dalam kelas. So I'm happy to discuss with you. Alright, terima kasih. Bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi dan salam sejahtera.